ओय आडू आस मनीषका आगू आस आसवानी हाँ बस से बस गुड मनीषका ए चेयर रे बसी टीवी देखुंती ना कौन मनीषका तमे चेयर रे बसी टीवी देखुच उठिल कहीं बस अरे वाह पाठ आज सकाଳେ पढ़ी हाँ हे जाइजी ए धन धन रे मनीषका पाठ हो जाइजी हे जाइजी एबीसीडी हो जाइजी गुड आबे बसी टीवी देखुच हे मनीषका एवं गोटे चेयर आसला से चेयर को पूरा घाटुची चेयर पकईब से ए हाँ भल भल देख देख कौ ट्रिक रे से गला देख लो ये पिला को जदि चेयर आज्ञा खसी जाता चेयर जदि खसी जाता कौन होता हाँ ओय चेयर जदि खसी जाता देख देख पढ़ू 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 गुनो पढ़ 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 पढ़ू देख देख गोटा पिला केते जोर खचा हो हाँ जो टाण दियो जो देख ता मोबाइल की से ता मामा मोबाइल नहीं जाइए बोली से छड़ा छड़ी कर लगी जाइए जोरसोर लड़ाई लगी जाइए पूरा व्यस्त हो पड़ी मोबाइल टा नहीं जाइए वर्षा वर्षा नहीं जाइए पूरा व्यस्त हो पड़ी अच्छा साढ़े किसी नहीं पढ़ो यहाँ पढ़ो गोड़े आस 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 हे साढ़े भूल लगे से मसला धन रुटी देख 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 से नहीं आधे पकईकि छेचब देखुच सब गोटेला देख 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 तार ड्रेस सब ये अच्छी सब बाहर करी घाटुची
ଏବେ ଗାଧେଇବ ବୋଲି ଫାଷ୍ଟ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ବାହାର କରୁଛି ତାପରେ ଯାଇ ଗାଧେଇବ। ତା ପସନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍ ସେ ବାହାର କରିବ। ଏଇ ରଖ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ରଖ, ମାମା ଆସିକି ଗାଧେଇ ଦେବ। ଏଇ ସେ ସବୁ ଅସନା ହଉନି? ଏ ଗୁନୁ ଅସନା ହଉଛି। ଏ ଦେଖ ଦେଖ, ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ ସେ ଆସି କ'ଣ ହଉ ଦେଖ। ଏ ଓଜାଡ଼ି ଦେଲା ଓଜାଡ଼ି ଦେଲା ଓଜାଡ଼ି ଦେଲା। ଦେଖ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲା। ହେଇ 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 ଚାଲିଲା। ଏବେ ଏଇ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ବାହାର କରି ପିନ୍ଧିଲା। ସାର୍ଟ ବାହାର କରିକିରି ପିନ୍ଧିକିରି ଏବେ ସବୁ ରଖୁଛି ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ରଖୁଛି। ଇଏ ଭଲ ପିଲାଟା ଆଉ ତାହେଲେ ଆଉ ନିଜେ ପସନ୍ଦର ସାର୍ଟ ଗୋଟା କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ ବାହାର କଲା ତାପରେ ନିଜେ ହେଇ ରଖୁଛି। ଗୁଡ୍ ପିଲାଟା ଏଟା ଆଉ। ହଁ ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ, ସୁନା ପିଲା। ମନିଷ୍କା ଟିକେ ଅନେଇଲୁ। ଏ ପଛପଟେ ହେଇ ହେଇ ଗଞ୍ଜି। ହଁ ଏଇ ସେପଟେ ତମ ସକ୍ସ ସକ୍ସ ସେଇପଟେ ଡାହାଣ ପଟେ। ଏଇ ଆଉ ଗୋଟେ ସକ୍ସ ରହିଲା, ଏଇ ତାକୁ ରଖ। ହଁ ଅନେଇଲ ତମେ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ। ଓକେ ଓକେ ହଁ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା। ରଖ ମୁଁ ରଖିଦେଉଛି, ତମେ ଯାଅ ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ରଖିଦେଉଛି ମୁଁ ରଖିଦେଉଛି। ତମେ ଯାଅ ତମେ ଉଠ ତମେ ଯାଅ ତମେ ଯାଅ ସାଡ଼ୁ ଯାଅ ସାଡ଼ୁ ଯାଅ ସାଡ଼ୁ ଯାଅ ଖେଳିବ ଯାଅ। ଏରେ ମା କ'ଣ କରୁଛି ଚାଲୁ ଦେଖି ଆସିବୁ ଚାଲ। ହଁ ହେଇରେ ମା ବଇଛି।